रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगले उम्मीदवार है मदरसा अनवारुल कुरान शाख दारुल उलूम सुफ़ा के तालिब इल्म मोहम्मद उस्मान वल नसीर अहमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नضربها लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। अगले उम्मीदवार हैं मदरसा अनवारुल कुरान सिद्दीकिया के ही तालिब इल्म मोहम्मद ज़करिया वल उमर फारूक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। मदरसा अनवारुल कुरान सिद्दीकिया नई आबादी अहमदुल्लाह वल अब्दुल नाफे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही वजअलनाहु हुदन लिबनी इस्राईल वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना युक़िनून। इन्न रब्बक हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह। अगले उम्मीदवार हैं अनवारुल कुरान सिद्दीकिया के ही तालिब इल्म हाजन वल अब्दुल रशीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. अगले उम्मीदवार हैं मदरसा अनवारुल कुरान सिद्दीकिया के तालिब इल्म मोहम्मद मुगीरा वल अब्दुल मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. अगले उम्मीदवार हैं जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद कराची के तालिब इल्म अतीकुर रहमान मालिकी वल अबू बकर। अब्दुल्ला बिन मसूद के तालिब इल्म अतीकुर रहमान मालिकी वल अबू बकर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. अगले उम्मीदवार हैं जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद कराची के तालिब इल्म वक्कास अहमद वल शम्सुर रहमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان. जामिया फुरकानिया लिलबनीन वल बनात बदर चौक औरंगी टाउन के तालिब इल्म ज़ैनुल आबदीन वल मोहम्मद साजिद, ज़ैनुल आबदीन वल मोहम्मद साजिद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. अगले उम्मीदवार हैं जामिया फुरकानिया के ही तालिब इल्म उमर फारूक वल अब्दुल मुइज़ वल अब्दुल मारूफ, उमर फारूक वल अब्दुल मारूफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. अगले उम्मीदवार हैं जामिया फुरकानिया बदर चौक के तालिब इल्म फुरकान मुआविया वल अब्दुल सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. जामिया फुरकानिया के ही तालिब इल्म उमर फारूक वल ज़र मालिक, उमर फारूक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى
उम्मीदवार हैं इकरा अनवारुल कुरान हम्मादिया के तालिब इल्म अवैस वल मोहम्मद इसरार। अवैस वल मोहम्मद इसरार अनवारुल कुरान हम्मादिया के तालिब इल्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा व क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अ'रज़ व नअा बिजानिबिही। अगले उम्मीदवार हैं इकरार अनवारुल कुरान हम्मादिया औरंगी टाउन के तालिब इल्म मोहम्मद इस्माइल वल अब्दुल वहीद। मोहम्मद इस्माइल वल अब्दुल वहीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة। अगले उम्मीदवार हैं इकरा अनवारुल कुरान हम्मादिया के तालिब इल्म राना मोहम्मद रैयान वल राना मोहम्मद नज़र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमान फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अगले उम्मीदवार हैं जामिया उम्मुल कुरा फरीद कॉलोनी औरंगी टाउन के तालिब इल्म मोहम्मद शाहिद वल हबीबुल्लाह। मोहम्मद शाहिद वल हबीबुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا अगले उम्मीदवार हैं जामिया उम्मुल कुरा फरीद कॉलोनी की तालिब इल्म ज़ुहैब वल्द मोहम्मद जानान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين। अगले उम्मीदवार हैं जामिया उम्मुल कुरा फरीद कॉलोनी की तालिब इल्म मोहम्मद उमर वल्द शेर आदम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى। अगले उम्मीदवार हैं इक़रा हयातुल इस्लाम मॉडल एकेडमी सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद मुबश्शिर महमूद वल्द मोहम्मद महमूद अहमद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। मॉडल एकेडमी के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद हाशिम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين। अगले उम्मीदवार हैं हयातुल इस्लाम मॉडल एकेडमी के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद तिहामी जमील वल्द जमील अशरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا